Okay, so Victor, there are some questions here that they have uh, told me. So I'm gonna read the Indonesian version, and then I can read the English for you, so you can answer in English and I can translate it. Is that all right? Okay. Oke, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Apakah tim Skyway pernah menghubungi pemerintah Indonesia atau investor besar Indonesia untuk melakukan kerjasama pembangunan transportasi? So here is the question. Is there any initiative that Skyway takes to approach Indonesian government in regards of transportation development in the country? So, of course, before we started the preparation for the Indonesian event, ya, tentu saja sebelum kami melakukan persiapan untuk pameran di Indonesia, we mailed the information about our company to the key ministries and authorities. Kami telah memberikan atau mengirimkan email kepada pihak-pihak yang berwenang. And for example, as I said to you before, for example, Surabaya authorities replied and invited for the presentation. Sebagai contoh yang saya sudah bilang tadi bahwa pemerintah Surabaya sudah membalas email kami sehingga mereka juga telah mengundang kami untuk ke sana. Of course, because this is the first presentation of Skyway in the state. Ini adalah presentasi teknologi Skyway di negara Indonesia. We have a long way ahead. Kita masih punya waktu yang panjang. Kita punya masih banyak waktu ke depan. But we started it. Tapi kita mulai sekarang. Oke, next question. Pertanyaan yang kedua adalah apakah tim Skyway melakukan konferensi pers dengan wartawan lokal maupun internasional saat Expo nanti? The second question, has Skyway done a press conference with either local or international media for the coming exhibition in Jakarta at the end of this month? No, we didn't make any press conference on the coming exhibition. So that's why you, I think, the first one who know about our coming to the event. Kami tidak mengadakan konferensi pers dengan media, sehingga ini Andalah yang akan menjadi orang pertama yang melihat kehadiran kami di sana. Okay, the next question. Pertanyaan berikut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihubungi oleh laut. Transportasi yang ada saat ini masih berupa kapal laut dan pesawat terbang. Mungkinkah Skyway bisa memikirkan peluang ini sebagai salah satu target mendapatkan proyek di Indonesia menghubungkan pulau dengan string transportasinya? The question is, considering the geographical area of Indonesia, which is an archipelago, the means of transportation are aeroplanes and ships. Is there any possibility that Skyway would build an inter-island transportation with its string technology? Yes, as I showed you before on the map of the Eco Park. Ya, seperti yang ada di peta yang saya tunjukkan ini. We will show the solution of how we can cross, for example, or connect islands. Kami akan menunjukkan solusi kami untuk bagaimana kita bisa menyeberangi sungai atau lautan. So, answering the question about is it possible to connect Indonesia not only
in the territory of islands, but the islands between each other, yes, we have such solutions. Sehingga kalau untuk menjawab pertanyaan ini, ya, Skyway bisa menjadi solusi untuk Indonesia. By the way, just received a confirmation of the visit to Surabaya on the 31st of March. Sorry, say again? I said just now received a confirmation on the visit to Surabaya on the 31st of March. Oke, jadi baru saja saya mendapatkan konfirmasi kunjungan dari pemerintah Surabaya. Next. Oke, pertanyaan berikutnya. Belakangan ini muncul berita di Indonesia bahwa Indonesia akan melaksanakan proyek Hyperloop. Bagaimana Skyway melihat ini? Di mana Hyperloop sebagai kompetitor Skyway dalam sistem transportasi modern. The question is, recently we heard that Indonesian government is going to build Hyperloop technology. How does Skyway think about this in terms of market competition? As I said before, we see healthy transportation system of the country in not connecting two big cities. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa sistem transportasi itu yang bagus itu tidak hanya menghubungkan dua kota besar, but giving the possibility to connect as much settlements as possible. Tapi juga melihat peluang untuk menghubungkan daerah-daerah yang terpencil, yang bahkan sangat jauh dari perkotaan sekalipun. To give the solution not to travel from one city to another on the speed over 1,000 kilometers per hour. Sehingga kami tidak hanya memberikan solusi untuk berjalan atau Anda bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan 1.000 km per jam yang hanya ada di dua kota besar. But to give a cheap and safe transportation opportunity for the whole country. Tapi memberikan solusi transportasi yang aman dan murah bagi seluruh daerah di Indonesia. Not to give the possibility only for rich people or businessmen to travel to make their Tidak hanya memberikan kesempatan bagi orang-orang kaya, orang-orang bisnismen untuk melakukan perjalanan dengan transportasi ini, but to give the opportunity for every citizen of the country to travel to every point with having a cheap ticket. Tapi memberikan kesempatan untuk semua orang yang ada di negara Indonesia untuk melakukan perjalanan dengan transportasi ini. It is not possible to make based on the expensive solution of vacuum tube or any other mean. Say it again, please. It is not possible to make a cheap ticket on the base of the vacuum tube technology. Sangat tidak mungkin untuk memberikan harga yang murah dengan transportasi tabung vakum itu. Seperti Hyperloop ini. That's why we don't see a competition here. Oleh karena itu kami tidak melihat ada persaingan di sini. We are making a technology for each man and for each citizen. Kami memberikan teknologi ini kepada semua orang. Okay, next question, please. Oke, pertanyaan berikut. Dalam situs web railskyway.com dikatakan bahwa ada beberapa negara termasuk Vietnam yang sudah pre-kontrak yang akan menghubungkan kota Hanoi ke Ho Chi Minh.
dengan jarak 1160 km. Mengapa sekarang kita tidak mendengar lagi tentang rencana pelaksanaan proyek Skyway di Vietnam tersebut? So the question is, on railskyway.com we read that Vietnam has signed a pre-contract with the Skyway route from Hanoi to Ho Chi Minh. How has this been followed up and why we never heard about it anymore? Unfortunately, there are many not real or fake news or news without the approval from the company spreading around the internet. Sorry, say it again, please. There are many news spreading around the internet that are not real or that are not 100% true. Okay, Yutman, I rephrase. Please check the news only on the official site of the company. Ya. Jadi sayang sekali ada banyak berita yang palsu. Jadi silakan Anda bisa mengecek di website-nya. Because many news can be created by investors just to create more hype around the technology. Karena banyak berita yang dibikin oleh para investor yang lain hanya untuk memberikan sensasi saja. We are making the news about our company achievements as fast and as transparent as possible. Kami memberikan informasi tentang perusahaan kami ini secepat dan setransparan mungkin. So that's why I can't comment about this news because I don't know anything about this. Oleh karena itu saya tidak bisa mengomentari tentang berita ini karena saya tidak tahu sama sekali. Next, please. Oke. Pertanyaan berikut. Jika Skyway memasuki IPO di bursa manakah Skyway akan menjual sahamnya? Apakah Nasdaq? The question is, in 2018 when Skyway started the initial public offering IPO, which stock exchange that Skyway would sell its shares? It's the loveliest question of the shareholders, but it's normal to ask about this. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari para pemegang saham. So, at first, I would like to say that company will move to the IPO only after it will start to gain profit. Jadi saya mau mengatakan bahwa perusahaan kami ini akan mulai IPO hanya kalau perusahaan ini sudah mulai membuat keuntungan. Because the company without a profit doesn't need to go to IPO. It needs to start selling the product. Karena sebuah perusahaan yang tidak membuat keuntungan tidak mungkin atau tidak akan berlanjut ke IPO. There are many platforms near at the stock exchanges that give for the startup companies the opportunities to make a public offering. Jadi ada banyak sekali platform bursa saham yang menawarkan kepada perusahaan-perusahaan startup untuk memulai IPO itu. In London, in New York, in Hong Kong. Di London, di New York, Hong Kong. Yeah. And there are new opportunities based, for example, on new financial solutions like blockchain. Ada juga kesempatan yang baru seperti, sorry, like what? Blockchain. Blockchain, I think. Seperti blockchain. Yeah.
that give the opportunity to open a secondary market for the shares without going Yang- to the stock exchange. yang memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan tanpa harus menuju ke bursa efek. Kita akan menunggu sebentar. So, if you have some other questions, just think to ask them to Victor, because not very often Victor do the presentation and asks questions personally in some country webinars. You hear me? Yes, thank you, Victor. Okay. So, IPO question. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian silakan memikirkan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan lagi. Okay, so Victor, you are back. Okay, you hear me, yeah? Yeah. Okay. So about the IPO question. Ya, kita masih menanyakan tentang pertanyaan tentang IPO. When investor asks about IPO, in real he asks about when he will return his investments. Oke, jadi saat seorang investor bertanya mengenai investasi ini, dia menanyakan tentang bagaimana dia mendapatkan kembali keuntungan dari investasinya itu. And there are different ways for the investor to start returning his investments from the company, not only based on the IPO. Jadi ada cara-cara yang berbeda di mana seorang investor bisa mendapatkan investasi hasil dari investasinya tidak hanya lewat bursa, IPO. Because IPO, as many people know, is a long and hard process. Karena IPO itu sebagaimana banyak orang tahu bahwa adalah suatu proses yang panjang dan sulit. And for the company who starts earning profit from the sale of the product. Dan sebagai sebuah perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari penjualan produk, it's much easier, for example, to implement a buyback strategy. Akan lebih mudah untuk mengimplementasikan sistem pembelian kembali. When a company from the part of its profit buying a part of investor shares. Di mana perusahaan membeli saham dari investor-investornya. It goes all around the moment when the company starts gaining profit. Jadi dengan cara seperti itu, perusahaan mulai mengambil keuntungan. So this is how I see one of the possible development of the project. Jadi ini yang saya lihat salah satu cara untuk pengembangan proyek ini. Even before the IPO. Bahkan sebelum IPO tersebut. Next question. Oke, pertanyaan berikut. Bagaimana jika pemegang saham meninggal dunia? Apakah ada ahli waris dan bagaimana prosedurnya? The question is, in case of shareholders pass away, what is the regulation or procedure regarding shares inheritance to the heir? This all is based on the local law. Ini tergantung pada hukum atau regulasi di negara masing-masing. And I don't know Indonesian law about the heritage. Dan saya
tidak mengetahui tentang hukum atau regulasi di Indonesia mengenai ahli waris ini. I know about Okay. I know about Russian Perta- law, how it goes to the heirs. Saya tahu tentang yang ada di Rusia, tapi saya tidak mengetahui bagaimana yang ada di Indonesia. So that's why about the regulation procedures of the inheritance of the shares, it's much easier or much better to consult with a local lawyer. Jadi untuk masalah ahli waris ini mungkin agak lebih mudah atau lebih baik Anda berkonsultasi dengan pengacara atau orang-orang yang ada di bidang hukum. Sorry. Next question, please. Okay? Oke, pertanyaan berikut. Bagaimana prosedur bagi pemegang saham dalam menjual sahamnya saat IPO maupun menerima dividen saham dari perusahaan Skyway? The next question is, in IPO 2018, how shareholders sell their shares and how the dividends are paid to the shareholders? So I think that in previous question I told about the possibility of selling the shares not only during the IPO stage but before it. Jadi mungkin ini sama dengan pertanyaan yang sebelumnya bahwa ada beberapa kemungkinan bahwa untuk penjualan saham ini bahkan sebelum IPO. In case the company starts the buyback procedure. Dalam hal ini di mana perusahaan mulai membeli kembali saham-saham yang ada pada investor. Also, there are different technologies, as I said, financial technologies now developing that give the opportunity for the investors to make direct sales between them. Say it again, please, Victor. As I said before, there are many financial technologies that are now developing that give the opportunity to make a secondary market of shares. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa sekarang ini ada banyak teknologi keuangan yang sedang berkembang sehingga memudahkan untuk penjualan saham sebelum IPO sekalipun. We are studying them. Kami sedang mempelajarinya. In order to implement the best solution, then shares of the company will start to have their real price. Kami sedang mempelajarinya bagaimana cara yang terbaik bagi perusahaan untuk dapat mengembangkan terutama mengenai harga saham tersebut. And this moment is closely connected to the moment of when company starts to gain profit. Dan momen ini sangat dekat dengan saat di mana perusahaan akan mulai mengambil keuntungan atau mendapatkan keuntungan. About dividends, dividends are paid by the normal rule on the investor's account that he chosen for the dividends. Oke, jadi dividen itu akan diberikan atau dibayarkan kepada para investor langsung pada akun bank atau rekening bank yang dipilih oleh investor tersebut. But what I want to say about the startup companies and about the dividends. Tapi saya mau mengatakan mengenai atau saya akan bicara mengenai perusahaan startup dan dividennya. The main profit by the traditional rule worldwide about the venture companies. About what? Sorry. Venture companies, startup companies. Oke, jadi secara tradisional dividen
dividen dari perusahaan startup? The main value of the startup company Nilai utama dari sebuah perusahaan startup is the rise of its share price. Nilai yang utamanya adalah kenaikan dari harga saham. Dividends are paid by the companies that are already situated on the market. Jadi dividen itu dibayarkan oleh perusahaan yang sudah punya pasar And are not growing as fast as startup companies. dan yang tidak secepat perkembangannya secepat dengan perusahaan startup. This is my view based on the experience about venture companies. Ini pandangan saya tentang Next. sebuah perusahaan. Sorry. Pertanyaan berikut adalah beberapa waktu dirilis berita tentang nama-nama investor yang akan ditulis di Music Ring Transportation di Ecotechnopark dengan batas waktu 18 April 2017. Bagaimana jika seorang investor belum menyelesaikan paket cicilan sahamnya sehingga belum mendapatkan sertifikat saham? Apakah namanya tercatat atau tidak? So the question is, with the deadline on April 18, 2017 for the names of the investor to be monumentalized at the String Technology Museum, how about those who haven't completed their installments, which means haven't got the certificates of shares by 16 April? Are their names going to be written as well? If I'm not mistaken, but I have to consult about this. If you invested before the 18th of April, but why 18th of April? Let me just ask additional information about this from the investing team, and I will send it to you a bit later. Oke, jadi saya tidak terlalu mengenai informasi ini. Saya akan menanyakan ke tim investasi dan saya akan memberitahukan kepada Anda nanti. Pertanyaan berikut. Apakah setelah kita menutup investasi crowd investing, maka secara otomatis sistem pembelian saham seperti Skyway Capital, di mana ada jenjang struktural dan compensation plan seperti sekarang ini akan berakhir juga? The question is, once the crowd investing period ends in 2018, will the compensation plan system necessarily be finished? It's a not very simple question, because of course we understand that the power of the investors, the power of the network who is now supporting Skyway is very huge. Jadi seperti yang kita mengerti bahwa dukungan dari para investor itu sangat besar dalam Skyway ini. In the future. Dan tentu saja kami mau untuk mengimplementasikan kekuatan ini di waktu yang akan datang. Address projects. Say it again. In the development of address projects or specific projects, commercial projects. Oke, jadi dalam pengembangan tetap mengenai proyek-proyek komersial. In development of additional technologies. Dalam pengembangan teknologi-teknologi tambahan. So we are working over the solution for the network investors for how it's called, one second, angel network to use in the future. Kami akan
mencoba memberikan solusi atau mencari bagaimana sorry, I lost. We work over the solutions to use Angel Network power for the Skyway in the future. Oke, jadi kami sedang mengerjakan solusi untuk kekuatan ini di waktu yang akan datang. Next question. Okay. I think that's all. Gutman, I saw a question about a tax regulation. Oh, yeah. Ada pertanyaan mengenai prosedur pajak tentang pembayaran dividen. Bagaimana regulasinya? So the question is, what is the regulation on the tax for dividends payment? The same is here the answer as with the heritage for the shares. Better is to consult a local lawyer or a local accountant because we don't know about the tax system in Indonesia. Jadi jawabannya sama seperti tadi ya, ahli waris. Jadi silakan mungkin Anda lebih baik berkonsultasi dengan pakar hukum atau yang ada di Indonesia karena saya tidak tahu bagaimana sistem di Indonesia. Okay, there's another question in the chat box. What date will we go to the phase 10? It all depends on the Pertanyaannya adalah tanggal berapa atau kapan kita akan masuk ke fase 10? It all depends on the amount of it all depends on the amount of investing that we will receive in the coming month. Jadi semua tergantung pada jumlah investasi yang kami terima pada bulan-bulan ke depan. Oke, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Silakan ditulis. Pertanyaan dari Z Malika, kapan konstruksi Eco Technopark untuk 15 tahap ini akan diselesaikan pada tahun ini? So the question from Z Malika, when the construction of Eco Technopark for 15 stages will be completed this year? As I said during the presentation, in the end of this year, we plan to start high-speed transportation road construction. Jadi seperti yang saya tadi bilang dalam presentasi saya, pada akhir tahun ini akan selesai. And plan to end this construction next year. Oke, jadi akan berakhir pada tahun depan, pada tahun 2018. Ya, pertanyaan berikut, berapa orang yang akan datang ke Jakarta? The next question is, how many people are coming to Jakarta exhibition? With me, it will be 4 from Skyway Technologies company. How many? Sorry, say it again. With me, it will be 4 from Skyway Technologies. Oke, jadi ada 4 orang dari perusahaan Skyway Technology. Also, Alex will come from Capital. Jadi Alex juga akan datang dari Capital, Skyway Capital. And there will be some our local partners. Dan juga ada beberapa partner lokal kami akan datang juga ke pameran ini. So I can say about 6 people like this. Oke, masih ada pertanyaan? Jadi mungkin ada sekitar 6 orang yang akan datang. Next. Oke, silakan, masih ada pertanyaan? Kenapa tidak ditawarkan ke Provinsi Bali karena Skyway cocok untuk pariwisata? So the question from Dewa Putu, why not
start negotiation with Bali because Skyway is suitable for tourism? Thank you for the question. The thing is that at this moment, we are negotiating with over 10 countries. So pada saat ini kami sedang bernegosiasi dengan 10 negara. Each country has its own problems with the transportation. Masing-masing negara mempunyai masalahnya sendiri-sendiri mengenai transportasi. These problems are best known by the citizens of the state. Yang sudah diketahui oleh masyarakat di negara tersebut. That's why we are searching for the strong local partners, companies, who are interested into the implementation of Skyway on the territory of the state together. Dan ada juga partner-partner lokal yang tertarik dengan mengimplementasikan teknologi ini. Sorry, 1 second. There is some guy from Indonesian Venture Fund is writing me. 1 second. Oke. Jadi tunggu sebentar, dia masih berbicara mengenai ada orang dari Indonesia yang kontak. Okay. So, next question. Sorry. Apakah SW sudah memiliki kontak di Indonesia? Next question from Irene Ermaya. Does Skyway have business partner in Indonesia? At this moment, we are working with a couple of companies. Pada saat ini kami sedang melakukan pendekatan untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan. We don't want to concentrate only on one partner. Kami tidak mau berkonsentrasi hanya untuk dengan satu partner. Because based on our experience, the more possible partners we have on the territory of the state, karena menurut pengalaman kami, semakin banyak partner yang ada di dalam suatu negara, the better the process goes. Prosesnya juga akan lebih baik. Of course, I can't open to you the names of the companies with whom we are working now. So, sorry, it's a commercial information. Tentu saja saya tidak mungkin kasih tahu ke Bapak Ibu nama perusahaan itu yang kami sedang melakukan pendekatan karena masih masih rahasia. Oke, next question dari Edwin. Apakah direncanakan ke depannya dibangun kantor perwakilan SW di negara-negara? Do you have any plan in the future to build a representative office of Skyway in the countries, in many countries? Of course, each company, each industry, transnational corporation, they have their representative office in different states. So yes, of course, in future we plan to open such subsidiary companies or representative offices in many countries. Ya, tentu saja pasti perusahaan akan membangun, apapun perusahaan itu pasti akan membangun kantor perwakilannya di masing-masing negara. Jadi pasti kami akan membangun kantor perwakilan juga di Indonesia maupun di negara-negara yang kami lakukan kerjasama. Berikut pertanyaan dari Kristi, produk apa yang dibawa ke Jakarta? So, question from Kristi, what product that you bring to Jakarta exhibition? Unfortunately, to Jakarta, we will not bring Unibike or Unibus in the full scale. Oh, sayang sekali kami tidak akan bawa Unibus atau Unibike dalam ukuran yang aslinya. Because they are on the tests on the Eco Park. Because
Sorry. Karena sekarang ini masih sementara dalam masa percobaan di Eco Technopark. So we will bring models of the transportation pods, transportation rolling stock or vehicles. Kami akan bawa modelnya A model of ke the road, Jakarta. of the way structure, Dan juga model dari jalurnya, struktur jalurnya. electric motors, What? electric motor wheel. Oh, oke. Juga dengan mesinnya, motor elektriknya, Informational, like information and our knowledge. dan juga buku dan mengenai informasi-informasi tentang Skyway. Oke. Masih ada pertanyaan? Silakan. Any questions or I can have Pertanyaan continue my dari work. Hanson. Sampai sekarang sudah berapa jumlah investor yang ada di seluruh dunia dan apakah target jumlah saham yang akan dikeluarkan oleh perusahaan? So the question from Hanson, up until today, how many investors are there from all over the world? And is there any target that the company set for the share? For the, not for the share, but maybe for the investment plan. Or, Question. okay, so the amount of angel network is more than 100,000 investors. Jadi sudah ada lebih dari 100.000 investor. Our investment goal is 250 million. Dan target saham kami adalah 250 juta. This is not for the action of the only Eco Park. Ini bukan untuk konstruksi Skyway, hanya untuk Eco Technopark. But for the start of the industry. Ini permulaan dari industri. Jadi saham itu untuk permulaan dari industri ini. With the design team, R&D, dengan tim desainer, research and development, tim HRD, factories, pabrik-pabrik, assembly plant. what? Assembly plant. Okay, factory. Assembly plant? Yeah, assembly. Okay, yeah. Yeah, test site. Situs percobaan, Patent protection, intellectual property protection. okay, perlindungan hak cipta, Marketing in other countries. pemasaran di negara-negara yang lain, Opening of business and industries in other countries. pembukaan bisnis dan industri di negara-negara yang lain, Etc. Like this. ya, dan lain sebagainya. Jadi dana-dana So, itu untuk I hal-hal just yang sudah disebutkan tadi. Saham itu. I described to you that our investment goal is not only to make a test site in Belarus, Jadi tujuan investasi kami ini tidak hanya untuk membangun Eco Technopark di Belarus, but to make a global industry. membuat industri yang global. Okay, so Yutman, I think we can call it a day. Oke, pertanyaan berikut. Oke. Ya. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi. So thank you very much for your attention.
Okay, there's another one question. Are you okay to answer? Okay. Pertanyaan dari Dewa Juliawan, jika lama tunggu IPO dan perusahaan beli kembali saham investor, berapa nilai sahamnya karena harga $1 waktu IPO? So the question from Dewa, if while waiting for IPO and the company buy back the shares from the investors, how much the shares will worth? So while waiting for the IPO and if the company wants to buy back the shares from the investors, how much the shares will worth? Because This is very in hard. IPO, Yeah, I it's understand. $1 per share. Yudman, in the public markets, it is very hard to make any forecastings. Jadi dalam pasar publik sangat tidak mungkin atau sangat susah untuk memprediksi harga saham. It will all depend on the profit of the company that it will gain in the coming years. Semua itu akan bergantung pada keuntungan dari perusahaan. If we open one project, one commercial project, the profit will be on one scale. Kalau kita mulai dengan satu project, project komersial, dan itu akan menentukan, kita akan tergantung pada satu keadaan itu. If we open 10 projects, the profit will be of another scale, and the possible price of the share will be of another scale. Kalau kita mulai membuka misalnya 10 proyek komersial dan keuntungannya itu kita akan menjual sahamnya dalam skala yang agak lebih besar, jadi pasti harganya akan lebih besar. So that's why it all depends on how much profit the company will start to gain. It can be more than $1, it can be less. Jadi semua itu tergantung pada keuntungan yang didapat oleh perusahaan, bisa lebih dari $1. One more question from Edwin. Mengapa dalam investasi di Skyway Capital tertulis $1 per saat IPO? Why in the Skyway Capital investment it is written $1 per share in IPO? Based on the Skyway Capital understanding of the market and understanding on the technology. Berdasarkan tim Skyway Capital, understanding of the technology, yeah, and the market. Jadi itu berdasarkan tim Skyway Capital, pengertian pemahaman dari tim Skyway Capital terhadap teknologi ini. They forecast this price. Mereka memperkirakan harga ini seperti itu. As I said before, forecasting of the share price is a very hard business. Jadi seperti saya bilang sebelumnya bahwa perkiraan dari harga saham ini sangat sulit. Because it depends on the real company development in the real world, on the real market. Karena itu tergantung dari perkembangan perusahaan di dalam dunia yang nyata, dunia yang real. Seperti itu. So the price can change 10 times. Jadi harganya bisa berubah-ubah 10 kali,
Mungkin in one side or another. baik di suatu tempat maupun di tempat yang lain bisa berubah-ubah. So there's another one question. Is it okay that you want to answer? Okay. So it's question from Alfred. Pertanyaan dari saudara Alfred. Bagaimana teknis transaksi saham setelah IPO 2018? Apakah menggunakan jasa broker saham? Bagaimana dengan investor Indonesia? So the question is, what is the procedure of share transaction after IPO 2018? Do we use broker? And how about the Indonesian investors? On the traditional stock exchange, in case we use this for IPO, you will use a broker, an intermediary. Jadi kalau kita menggunakan cara tradisional untuk IPO, kita harus menggunakan broker. In case we use other financial solution to create a market. Okay, you hear me? So Victor, I think we Okay, call Jutman. Okay, so for to the end. So thank you very much for your attention. I hope you hear me. See you all in Jakarta on the railway conference. Okay, thank you, Victor. I will be Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah ikut dalam webinar pada malam hari ini. Terima kasih dan silakan nanti sampai kita jumpa lagi pada webinar berikutnya. And I will be Thank you, happy to Victor, for the get acquainted with each presentation of you. and answering the question. See you in Jakarta. Okay, see you. Bye-bye.